बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मखदूम अब्दुल जब्बार है और मैं आजकल रिफ़ा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल वेटनरी साइंसेज़ में बतौर प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे भैंसें जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं उनकी क्या अहमियत है हमारे माशरे में या हमारे एग्रीकल्चर में। तो ये मेन टॉपिक है कि भैंसों की अहमियत और भैंसों को क्या नाम है फार्म एनिमल क्यों नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि भैंसें हमारे पास अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, एक बहुत ज़्यादा एसेट हमारे पास, और इसकी तादाद करीबन 34 मिलियन या उससे लगभग है। ये हमारे यहाँ ज़्यादा दूध के में इनका हिस्सा बहुत सारा 60% का दूध जो है वो या उससे ज़रा ज़्यादा वो भैंसों के ज़रिए आ रहा है। गायें निस्बतन ज़रा कम अभी तक कर रही हैं। तो इसकी अहमियत को नज़र रखते हुए कुछ लोग इसको नेशनल बफलो डे भी मना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आसान कदम है जो ताकि भैंसों की अहमियत को उजागर किया जा सके कि हमारी इकॉनमी में उनका क्या रोल है। और ग़ालिबन ये 20 मार्च को ये मुनक़द हो रहा है, तो उसी सिलसिले में मैं ये भी थोड़े से अर्ज़ करना चाहता हूँ उनकी अहमियत के बारे में। भैंसें एक्चुअली जितना इस पे काम होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतना काम हुआ नहीं है। हमने उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जितनी कि उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि ये हमारे यहाँ बहुत बेशबहा एक किस्म का कुदरती ख़जाना ये है, और कैटल हैं और ऐसे ही दूसरे जानवर जो हैं वो भी हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इनकी जो है तादाद वो ऐसा ऐसा कम हो रही है, यानी कम होना तो इतना ज़्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत हम उतनी महसूस नहीं कर रहे जितनी कि होनी चाहिए, और इस पे जितना इसकी इम्प्रूवमेंट पे जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हम कर रहे। ये एक कुछ अर्से के बाद बहुत ही ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है। आपको अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ साहिवाल कौ थी, वो बहुत अच्छे मतलब इलाके की बहुत अच्छी गाय थी, और डेयरी एनिमल के तौर पे वो इस्तेमाल यानी हो रही थी। लेकिन उसके साथ हमने एक तो ये है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उसको एक्सपोर्ट करके ले गए, कीनिया वगैरह और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और उन्होंने अपने नस्लों के साथ मिला के या उनको प्योर बना के उनसे बहुत फ़ायदा उठाया। दूसरा ये है कि ऐसे ही बीफ वाले गायों की नस्ल है जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, चाइना वगैरह गई है, और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से वो उनका सीमेंट मंगवाया जाए और हमारे बीफ प्रोडक्शन में किया जाए। तो मुझे डर है कि अगर हम ऐसे मुसलसल इग्नोर करते रहे बफलो को, तो वो एक वक्त आएगा कि बफलो हमारी बहुत ही कम हो जाएगी, और फिर सबसे बड़ी गाय तो हम दूसरे ममालिक से ला सकते हैं, लेकिन बफलो जो है वो उसका मुतबादल हमें नहीं मिलेगा। ये या हमारे यहाँ है या इंडिया वालों के पास है, तो नेचुरली हम इंडिया से तो लाने से रहे। जहाँ तक इसके दूध का तल्लक है, डेफिनेटली ये बहुत ही पसंदीदा हमारे माशरे में, हमारे सारे लोग इसके बफले को करते हैं, और तो और मल्टी नेशनल कंपनी जो हैं वो इसके दूध का मतलब कीमत ज़्यादा देती हैं, हालांकि वो सारे कौ ओरिएंटेड है जिसमें फैट परसेंटेज कम होती है। इसी तरह जनूबी यूरोप में बहुत सारी बफलो सिर्फ उसकी पनीर के लिए, मोज़रेला पनीर चीज़ जिसे कहते हैं, उसके लिए पाली जाती हैं। तो इसलिए इसका दूध गाढ़ा होना, लजीज होना, इसका क्या नाम है उसके फैट ज़्यादा होना, और उसके ख़ास प्रोडक्ट बढ़ना जैसे मोज़रेला चीज़ है, ये इस बफलो की खसूसियत है, और वो दूसरी जानवर जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं हो रही। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर इसकी पॉसिबिलिटी फ्यूचर में मुस्तक़बिल करीब में तो कम है, लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं तो खुदा न खास्ता इसकी जो तादाद है बहुत ही कम रह जाए, और फिर हमें ज़रूरत महसूस हो कि हम इसको रिवाइव करें, तो फिर रिवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिसाल लीजिए, ये हमारी पोल्ट्री की, मुर्गियों की, हमारे यहाँ देसी मुर्गियाँ होती थी, थोड़े चलो थोड़े अंडे देती थी, लेकिन
بیماری کے معاملے میں بہت وہ رزسٹنٹ تھی، سوائے رانی کھیت کے ان کو کوئی اور بیماری نہیں آتی تھی۔ لیکن جیسے یہ کمرشل مرغیاں ہم باہر سے لانے لگے ہیں اور انڈے وغیرہ ان کے ذرا زیادہ ہونے لگے اور برائلر کے بھی ہیں، تو اس کی موجودگی میں یا اس کی وجہ سے ہماری جو دیسی مرغی ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب بڑی مشکل سے ہی کوئی ایکچوئل دیسی مرغی کا پرندہ مل جائے، ورنہ تو یہ سارے مصری اور فیومی اور اس قسم کی جو باہر کی بریڈز ہیں وہی ہیں ہمارے یہاں، اس کو ہم دیسی کے طور پہ لے رہے ہیں۔ یہ سارا جو میٹیریل ہے یا اس کا پیرنٹ فلاگ جو ہے یہ سارا ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ ایک خدا نخواہ کو ایسی سچویشن ہو جائے کہ ہم پہ پابندیاں لگ جائیں اور وہ ہمارے کیا نام ہے ہمیں ان مرغیوں کی جو آمد ہے وہ بند ہو جائے، تو ہم تو پھر گوشت اور انڈوں سے کافی ہمیں مشکل پیش آئے گی۔ تو اگر ہم یہاں پہ اپنی نسل مرغی کی بنانا بھی چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے لیے لامحالہ ہمیں کسی نہ کسی کمرشل لائن کے ساتھ کراس کرانا پڑے گا، اپنی کوئی انڈیجنس جیسے اصیل مرغی ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ جو ہے ایک قسم کا بین الاقوامی طور پہ ایک جرم ہے، وہ ہمارے ساتھ مقدمہ کر سکتے، کیونکہ ان کے یہ پیٹنٹ یہ بریڈز ہوتی ہیں اور ان کے جو جینز وغیرہ جو ہے ڈاکومنٹڈ ہے، تو وہ ہم پہ یعنی وہ کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہم بنا بھی لیں تو اس کو رائلٹی وغیرہ کے لیے بھی وہ آ جائیں گے، جیسے کہ ہمارے BT کارٹن کے سلسلے میں ہوا ہے۔ تو اس میں اسی خوف کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو انڈیجنس جانور ہیں، چاہے وہ کیٹل ہے چاہے بفلو ہے، وہ ہمارے لیے بہت غنیمت ہیں چیزیں، اس کو ہم سروائیو کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ اچھا، جہاں تک بفلو کا تعلق ہے تو وہ ہمارے پرانے لوگ جو ہے دریا ستلج کے ارد گرد کے راوی کے نیلی کے اور کچھ راوی کے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہی اس میں انوالو رہے ہیں، چاہے وہ چشتی ہوں، ہوتیانے ہوں، متیانے ہوں یا اور دوسرے کوئی فیملیز ہوں جو کہ یہ بفلو پہ کام کر رہے ہیں، اور حتی الوسع وہ مدتوں سے ان کو رکھ رہے ہیں اور اپنے کیا نام ہے ان کی میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جتنی بھی اب بفلو ہمارے پاس اچھی ہے وہ انہی کے مرہون منت ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بفلو کو رکھا تو جا رہا ہے مختلف فارم پہ، ان کا جرم پلازم انہوں نے پرزرو کیا ہے، لیکن اس کی ترقی یا بہتری کے لیے یا اس کی جینیٹک امپرومنٹ پہ بہت کم کام ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف گورنمنٹ فارموں پہ بلکہ پرائیویٹ سائڈ پہ بھی اس کو امپروو کریں اور اس کو ایک کمرشل ڈیری اینیمل کے طور پہ تیار کریں، تاکہ ہمارے جو چلو ٹھیک ہے ہم باہر سے فریزن منگوا رہے ہیں، وہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں، وہ ان کے فارم بھی جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو انڈیجنس یا مقامی جانور ہیں ان کو بھی پرزرو کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بفلو جو ہے یہ بھینس جو ہے یہ ٹاپ پہ ہے۔